Assalamu alaikum students. My name is Amrina. I am your English teacher. In a previous video, we translate paragraph number 1 and 2 of the unit number 1, the Savior of Mankind. But today, we translate paragraph number 3, 4 and 5. Let's start. In the 5th and 6th centuries, पांचवीं और छठी सदी में, 5th mean पांचवीं, 6th mean छठी, पांचवीं और छठी सदी में मैनकाइंड इंसानियत या बनी नू इंसान, दोनों में से कोई भी वर्ड कर सकते हैं, स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज ऑफ कॉज, वर्ज किनारा, दहाना, ऑफ कॉज तबाही का। पांचवीं और छठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा नज़र आता था, सीम्ड मीन नज़र आना, डैट द सिविलाइजेशन, के वो तहजीब, सिविलाइजेशन मीन तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर, जिसको लगे थे 4000 साल, टू ग्रो, बढ़ने में, तरक्की करने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, शुरू हो गई थी टूट फूट का शिकार होना। ठीक है, क्रम्बलिंग मीन टूट फूट का शिकार होना, सिविलाइजेशन मीन तहजीब। ऐसा नज़र आता था कि वो तहजीब जिसको तरक्की करने में 4000 साल लगे, टूट फूट का शिकार होने लगी थी। एट दिस पॉइंट, उस मोड़ पर, इन टाइम, वक्त के उस मोड़ पर, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने रेज, माबूस किया, पैदा किया, उतारा, रेज को असल आप करें तो आप माबूस करना ही लिखिएगा, रसूल, एक रसूल को, अमंग themselves, उनमें से, who was lift the humanity, लिफ्ट जिसने उठाया, humanity इंसानियत को, from ignorance, जहालत से, in the light of faith, ईमान की रोशनी में। वक्त के उस मोड़ पर अल्लाह ताला ने उनमें से एक नबी रसूल महबूस फरमाया, जिसने इंसानियत को जहालत से उठाकर ईमान की रोशनी में ले जाना था। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 year of age, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, he spent, वो गुजारा करते थे, most of his time, अपना ज़्यादातर वक्त, in solitude, तन्हाई में, solitude mean तन्हाई, and meditation, और गौर फ़िक्र या मुराकबे में, गौर फ़िक्र भी कह सकते हैं, मुराकबा भी कह सकते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज टू रिटायर, वो ले जाते, विद फूड, खुराक, एंड वाटर, और पानी, एंड स्पेंड, और गुजारते, डेज एंड वीक, हफ्ते और दिन, इन रिमेम्बरेंस, याद में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की याद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक और पानी के साथ गारे हिरा में जाया करते और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारते थे। उस वक़्त उन पर नबूवत का नज़ूल नहीं हुआ था, ये इस्लाम की आमद से पहले की बात कर रहे हैं। इस्लाम की आमद से पहले भी क्रिश्चियनिटी का जो मज़हब था, जो क्रिश्चियन लोग थे, जो ईसाईयत का मज़हब था, वो चलता था, लोग उसको मानते थे। ठीक है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला को याद करते थे, और उस वक़्त उन पर नबूवत नाजिल नहीं हुई थी, इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इस्लाम से पहले की बातें हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, पहले मतलब के जो पुराने नबी थे उनको माना जाता था, उनकी बातों पर अमल किया जाता था। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का वक्त, हैड कम टू क्लोज, ख़त्म हो चुका था, इंतज़ार का दौर, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट, उनका दिल, वॉज ओवरफ्लोइंग, लबरेज था, छलकना मतलब कि बाहर उभरना, एक चीज़ का ओवरफ्लो हो जाना, छलकने लग जाना, लबरेज हो गया था उनका दिल, विथ प्रोफाउंड, गहरी, कंपैशन, हमदर्दी से, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत की। इंतज़ार का दौर ख़त्म हो चुका था, उनका दिल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है यहाँ पर, कि उनका दिल इंसानियत के
گہری ہمدردی سے لبریز تھا. He had pressing urge. Pressing mean شدید، ان کی شدید، urge mean خواہش، ان کی شدید خواہش تھی to eradicate کہ وہ ختم کر دیں. eradicate mean ختم کر دیں wrong belief، غلط عقائد کو، social evil سماجی برائیوں کو، cruelty ظلم کو، and injustice اور ناانصافی کو. ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دیں. The moment had arrived. وہ لمحہ آ چکا تھا. When he was to be bestowed. Bestowed mean نوازا جانا، جب ان کو نوازا جانا تھا with نبوت، نبوت سے. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جانی تھی. He was in the cave of Hira. وہ غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کم، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے. And conveyed اور پہنچایا to him ان کو the following message of Allah پیغام. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. اور وہ پیغام کیا تھا؟ قرآن پاک کی صورت میں ایک وحی نازل کی گئی تھی اور پہلی آیات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، تو اس کی میں ٹرانسلیشن کرتی ہوں اب. ریڈ ان دا نیم آف thy لارڈ. پڑھ اپنے رب کے نام سے. who created جس نے پیدا کیا. created man پیدا کیا انسان کو. from a clot جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو تخلیق کیا، تخلیق کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ پڑھ. and thy lord is most bountiful. تمہارا پروردگار بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے، پڑھ. اور تیرا رب، تیرا پروردگار انتہائی رحیم ہے. who taught جس نے سکھایا. the pen قلم کو استعمال کرنا. taught man اس نے سکھایا انسان کو. that he which knew not جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. جس نے انسان کو قلم کا استعمال سکھایا اور اسے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اسٹوڈنٹس یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ میں نے فورتھ اور ففتھ پیراگراف کو کروایا ہے. آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے. کوئی کنفیوژن، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوئری ہو، آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.